Amen, amen. Alléluia. Et puis, ilikuwa ni période ile irpasha nani la construction ya deuxième temple ifanike. Alors, bintu vile binekalaka. Vit aussi le comportement des enfants d'Israël. Ile comportement ikwanze kufurahisha nani Mungu. Nous vous avons toujours dit que wakati lo natembea na Mungu pamoja, hata kama sema ma problème inakutokea je, oui, utezi unaria, oui, utezi unajipose ma question, pourquoi, mais uyo ya kusema ke problème, difficulté, ile tezi inakutokea Mungu inachana na difficulté ile itezi inakutokea wakati ile uko na Mungu. Sema amen. Wakati ile uko na Mungu, sachez bien que combat yote ile tezi inalamuka maisha yako. Mimi nakwambia ya kusema que c'est pour ta victoire. Sema amen. Alors, hapa Mungu anasema que wakati, puisque les enfants d'Israël étaient appelés à donner des sacrifices, des offrandes, maisha yabo iku lié kuma offrande, maisha yabo iku lié kuma sacrifice, et aussi ya kusema que ni pratique ile iku parti yote ya disons qu'Orient, à l'Orient. C'est comme un jour wakati le mir kwa mwenye kupanda nani mu taxi turkwaka na nani na policier moa eko neto expliquer netuchekesha na sasa ke onaona aba ba indien aba chaque fin de l'année asema ke un jour mwile ma pratique yabo ile kama mwisho wa mwaka inaisha batabeba mifuko ya makuta. Alléluia. Mifuko ya mafranc congolais banaibeba banefunga banenda nayo inje ya vila Lubumbashi mupori mbari sana kule batenda na ile makuta na mabidon ya maessence bakifike kule beko na bapolisier bashoshimama pale batabeba ile mifuko ile banaiweka pale banabeba nani essence banamwanga yulu ya makuta banaweka moto banachoma, c'est-à-dire ni sacrifice ile banachoma njuu ya miungu yabo. C'est-à-dire que ni ma pratique ya kule côté ya nani ya Asie, Orient, tout ça. C'est-à-dire que ni ma pratique ya kuleta maofrande kuchoma bya kuchoma tout ça hivi na hivi. Alors ule policier anasema ke wakati ile tu bakichome pake hivi inaanza kuwaka moto mamiotoka banenda shi tutengia mule mumoto mule tunaanza kukanyanga ile moto ile tunasesa angara bazoba aba beko nalungusha makuta tunabeba ile makuta ile. Alléluia. Amen. Bien-aimé, uyo ya kusema ke hivi tuko hapa nous sommes toujours gérés par un monde spirituel que nous ne connaissons pas. Na kama sasa make tu unayua koma kuigérer ile monde. Mimi nakwambia ya kusema ke ile tezi na lamuka haista kwa vraiment na impact yako. Pourquoi? Parce que tu es en train de haista kwa na impact. Pourquoi? Parce que tu es en bonne relation avec le monde spirituel. Amen, amen. Alors c'est pourquoi vous allez voir même à Tabenyaba le Indien, beko na sese make souvent kama muntu eko na teswa utona indien hasta saidia ule eko na teswa. Pourquoi? Nasema huyu eko na teswa, c'est-à-dire que il paye les prix, les dettes. Jopa leko na teswa. Amen, amen. Alors c'est pour vous dire que mumaisha, si vous prenez même ces passages-là, vous allez comprendre que même si vous donnez les offrandes, on appelle tout ce vinaigre, mais du côté de Dieu, où tukunaomba le Dieu d'Israël, ana seulement macho yake ana paka kuma offrande. Non, non. Macho yake d'abord iku posé sur ton cœur. Roho yako, disposition yako ya roho yako. Ule mwenye ule kona toa, eko je, eko propre ou bien eko wabuchafu. Sema amen. Puisque awene kumudistraire Mungu kubile ukunaleta en même temps ukunafanya ce qui est abominable devant Dieu. Ile offrande yako haista kubaliwa. D'abord pour que offrande yako ikwe ikubaliwe, il faudrait que roho yako ikwe sawa na Mungu. Sema amen. Alors wakati ile ma relation ya batoto wa Israel inaanza kutenga, anasema ke mutatoa, mutafanya hivi.
ile maofrande yote. Ok, maintenant je vous serai favorable. Là, ce n'est pas au niveau d'accorder le faveur donné. Non, non. Ici, le verbe qui est conjugué là, c'est le verbe être. Anaville. Je vous serai. C'est-à-dire que celui qui est favorable, c'est qui? C'est Dieu lui-même qui devient favorable. Est-ce que Aïna kusema que il va vous accorder ses faveurs, mais c'est lui-même qui sera favorable. C'est ma mère en nguvu. Mina sema c'est lui-même. Anasema je vous serai favorable. Alléluia. Je vous serai favorable. C'est lui-même qui se fait favorable. Dans quel sens? On a eu un Mungu, il est au-dessus de tout. Mungu vraiment saint. Mungu ni Mungu ule kona ma principe. Mungu ni Mungu ule kona makanuni ya mingi mingi sana. Ule njuu ya kutembea naye. Biko un peu difficile selon l'Ancien Testament. Amen, amen. Wakati ule unatembea na Mungu, imaginez wakati ile beko na tosha arche de l'alliance beko na epeleka kule David alipenda kuipeleka, mais huku muntu moya, je pense que c'est Uza, hein, c'est Uza anapenda kutengenesha arche. No, arche natafuta kuanguka ni itengeneshe. Biblia inasema wakati ile anaenda kuigusa njuu ya kuitengenesha paka pale anafanya nini? Anakufa. David anasema hii kitu hiki mkipeleke fashi nyingine. Kinaenda munyumba Obed-Edom. Amen, amen. Imaginez ule Mungu wa maprincipe ya vile. Kama sema ke autembe, même lorsque il est apparu à Moïse, anasema que tu dois faire tout ce que moi je vais t'ordonner. C'est-à-dire que kufata à la loupe, biote bile niku nakwambia. Kama ubifate, c'est-à-dire utapata frappe, utapata punition, utezi unakufa vile. Alléluia. Mais Mungu anasema que lorsque vous allez donner ces offrandes, moi l'Éternel, je vous serai favorable. Malgré les offrandes que les enfants d'Israël ont données à Dieu, birquoi toujours compliqué de marcher avec Dieu. Alléluia. Deuxième passage, il y a kusema que Jésus, le Fils unique, il s'est fait chair. C'est-à-dire que Yesu maintenant, lui qui est 100% Dieu et 100% homme, anabeba imwili, anaibeba, anashuka kati yetu. C'est-à-dire que anirishusha, anatoka mwile position. Alléluia. Ile position, iteshie mumwenendo yetu na kutembea pamoja na Mungu. Maintenant Dieu, il a envoyé son Fils unique et son Fils unique, il a pris cette chair. Il s'est adapté, anashuka mu niveau yetu. C'est amen. C'est ça être favorable, anershusha. C'est-à-dire quoi? Écoute tout ça. Si je prends l'exemple, il y a garçon na fille. Garçon anapenda koa fille. Alléluia. D'abord, premièrement, garçon anapasha kufata fille. Wakati la namufata fille, ule fille anapasha njo kuichika. Kama ashichike, c'est-à-dire que ule garçon asenga maisha ule fille. Est-ce que tunapatana? Anaville, Joville. Alors, kama sema ule mwanamuke anechika, ule garçon enge mu maisha yake, c'est-à-dire que ule fille anakuwa favorable kwa ule garçon. Sema amen. Maintenant, wakati ile banenda ata kukomine. Kule kukomine souvent, batoto yetu wakati ile shibote turenda kule, utashika beko na kuambia usisema ke, wakati ile mutakuya kumbele ya officier, mutasema, unaweka kilole yulu, unasema, je consens. Alléluia. Ba garçon ou bien ba fille, wakati ile consent, ya kubeba uyu muntu akuye bwana yangu maisha yote muzima, il ne comprend pas bujito bwa ile mot consentir. Kama unabeba ile mot uneyeka pa balance, uyo ya kusema ke itezi na peze, itezi na vunja ta balance. Pourquoi? Parce que wakati ile unasema je, c'est-à-dire que unechika biake biote bia ule muntu ule.
Sema amen. Bubaya bwake, erreur yake, défaut yote, pale unasema je consens. Derrière ou bien muile mon consentir, c'est-à-dire unachika awene kuingia mundoa wanze usema mishi kuyuwake kama miri yuwaka shikutafuteke kuichika. Hapana, pale unapandisha mkono yule unasema je consens. Que unechika unedirabese mu niveau ya ule muntu hata kama shikufunde masomo me wewe yoku licencié me pale unasema je consens, c'est-à-dire unacha ma diplôme yako me unerishusha mu niveau ya ule muntu. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je suis dans la parole de Dieu? Alléluia. La même chose aussi avec l'homme. Ya kusema ke wakati lo napandisha mkono consent de prendre cette femme. Alléluia. Kule kumukongo ya ile consentir. Au sasema mishi kuyuwaka sema ke huyu mwanamke ashiwe kuipika. Au sasema ke no huyu mwanamke ashiwe kunawa mai. Huyu mwanamke ashiwe kutumika. Huyu mwanamke non. Wakati ule unasema que je consens, c'est-à-dire que tu acceptes, tu t'adaptes. Unerishusha. Iko tu sa hivi niko hapa. Mie nisha kukomea. Haleluya. Wakati ile niko na mtoto eko hivi. Tunaanza kutembea na ule mtoto. Wakati ile tunaanza kutembea na ule mtoto anachoka munjia. Mie njo mimi napasha kufanya nini? Kurishusha njoo ni bebe ule nini? Ule mtoto. Aina ule mtoto njoo atenipanda. No, ni mie. Njoo mimi napasha kufanya nini? Kurishusha. Ni mubebe. Ni mweke pa mabeka. Nitembe pa mwanae. Sema amen. C'est pourquoi Mungu anasema je vous serai favorable à une dans le sens ya kukua ni yenjo anerishusha anacha bumungu bwake puisque même kutrone yake awene kuchofa me yenjo anechika kutoka patrone yake anakufuata. Amen yako kwa ya chini sana. Mimi nasema aina weye utatoka hapa chini dunia umfuate Mungu kumbingu. Na mimi nakwambia ya kusema ke ni Mungu njoo anatoka anacha kichi kyake anakufuata hapa. Il est maintenant favorable dans ta vie. Anerishusha. Amen yako inifurahisha. Amen yako inyankuraje. Mimi nasema ke bashikulande. Bashikwambia ya kusema ke tu ne mérites pas. Non, tu mérites. Puisque mwile faiblesse yako ye Mungu njo anatosha nguo yake abufalme. Anatosha mampete yake. Anatosha maoneri yake. Anakusuka kule we wiko kumalabisha anaenda kukufuata. Anekala na we mule mubuchafu. C'est pourquoi Bible nasema lui qui était riche il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Kupitia pauvreté yake, kupitia kurishusha kwake. Haleluya. Uliza ule kompemeni akasema hata Chisekedi utamonea wapi? Vile uko pale. Me kama nakutafuta utamona? Sema hata gouverneur utamonea wapi? Me kama nakutafuta utamona? Haleluya. Mungu njo arishuka. Mungu njo arishuka. Anakuwa kukutafuta. Mimi nakwambia ya kusema ke vile eko favorable mbatumishi yake akwe favorable maisha yako. Sema amen. Uya ya kusema que ça c'est un grand thème puisque il y a l'incarnation là-dedans. Il y a la contextualisation là-dedans. Alléluia. Yesu yemu anashuka. Ashuka akwe favorable maisha yako. Akwe favorable mu santé yako. Akwe favorable mu nyumba yako. Mungu ashanze kuangalia tu ma défaut tote tulo kunato. Non, kama ne tu verifier au satembeaka pamoja naye. Mimi nakwambia ya kusema ke kuanzia hii seminaire tina nani mois de juillet. Mimi nakwambia ya kusema ke Mungu akwe favorable mu maisha yako. Akwe favorable makazi yako. Kuangalia sana non, Mungu hasta konte ma défaut yako. Mungu atasema miri mchika paka hivi eko.
Sema amen. Ambie loko pembeni kasa kama wewe unanyona bubaya, mekuku wa kumbingu ule ashonyona buzuri. Umwambie vile. Wewe umerite, angalia kichwa, angalia hivi, hivi na hivi. No, hauna na kitu. Mungu anaangalia paka ile faiblesse yako ile, anasema je te serai favorable. Pale wiko que c'est possible. Na bitafanika. Mimi nasema bitafanika ni katika jina la Yesu. Mimi nasema bitafanika vile ni katika jina la Yesu. C'est comme nani example ile papa netupachaka sasa ule mwanamke bwana yake ko makari sana. Haleluya. Makari anaenda konana na mtu mwasa ni mfumu tu sa. Bwana yangu makari inapita tu sasa hivi na hivi niku napenda unifanyie kwa quelque chose ile itafanya nini? Itamshusha. Bwana yako makari ishuka asema okay. Wende ukenitafutie paka manyonya mandevu ya simba. Haleluya. Asema paka ya simba hakuna kwa nyama mwingine ataka lulu. Sasa vile tunapendaka paka bia teketeke. Sunilombe kwa ta ndevu ya kalulu hata ya mbuji. Paka ya simba. Anenda mupori kupima hivi simba. Anekala tafanya je. Anaanza kuwaza bia kufanya. Haleluya. Akiri na mkuye. Anabeba nyama. Anabeba kakambuja. Anenda nako anaweka quelque part la. Simba anakuwa sa hii sasa takuri ya huyu mtu yenjo ananiletea nyama. Sema amen. Ti na vile anakala pale simba eko nakura na yeye nekala pale eko na mu karese. Haleluya. Ile manyonya ile. C'est-à-dire quoi? Alifanya nguvu yote simba anerishusha anakuwa favorable. Sema amen. Mimi nasema ule mwanamke alifanya ke simba kwe nini? Favorable. C'est pour te dire que avec Dieu, kama Mungu anakuwa favorable mu maisha yako, même tes ennemis, Mungu atebafanya batakuwa favorable devant tes pieds au nom de Jésus. Mimi nakulapia. Mimi nasema shusha maisha yako, anejiadapte kukuwe. Nani ula takutomboke? Malari kanile takutomboke. Mimi nakwambia ya kusema ke vile Mungu anechika akwe favorable maisha yako, wote muloja mu familia yenu. Mimi nakwambia ya kusema ke kwake kuisha ni katika jina la Yesu. Hakuna ula talamusha mkono ni katika jina la Yesu. Ulize ule kwa pembeni akasema Mungu sha yeye yanirishusha. Nani ula tabakia mwenye kushimama? Ambia ule kwa pembeni akasema ye Yesu anirishusha. Anekala pale usha kuikala. Sasa nani ula shoshimama? Malari kanile tashimama. Pouvoir kanile tashimama. Misemo ya nani ile tabakia tena yenye kushimama? Condamnation ya nani tena ile tabakia yenye kushimama iku na bloke maisha yako? Mimi nakwambia ya kusema ke kuanzia leo wote ula atakukombanisha. Wote ula atasema bibaya. Umwambie ya kusema una kintu mwenyewe mwenye manguvu yote eko deja favorable kukumie. Amen yako anyankuraje. Amen yako anifurahishe. Mimi nasema vile Yesu anashuka, anakuwa favorable na mademo ya mwenu mfamili yaanze kushuka ni katika jina la Yesu. Esheke yaanze kushuka ni katika jina la Yesu. Kama Yesu anashuka na kuwa favorable na dolari kuwa favorable mu maisha yako. Sema amen bianze kufanika. Biblia inasema il s'est fait pauvre. Anashuka, anabeba hii mwili. Je vous ai toujours dit ya kusema ke ya nirisomaka nani kitabu kimoja nani ma discussion entre musulmans na chrétiens tout ça. Musulman nasema miye kile mishipendake kushikia puisque Mungu mko naita ule Yesu asema ni Mungu, me kile mishipendake kushikia ni kusema ke ule Mungu wenu anaendaka kuwese. Enenda wapi?
Mimi sasa nenda wapi? Kuma toilette. Mungu ende kule. Mshimtaie mambo ya Yesu asema ni Mungu. Kisha naye anaanza kwenda kuese. Kama unaona sasa kwenda kuese c'est normal, mais kwa Mungu n'est pas normal. Tuko na bantu bakubwa mbasha kuyua, meme un chef coutumier kama shakuikada pale. Yataanza kunywa kunywa mpombe, depuis anaanza kunywa, mais asitenda ku toilette. Ni bade beko ba notable yake bade. Jo beko nenda, ona sa beko nenda njuu ya konti yabo, bende njuu ya konti yake, bene njuu ya konti yabo, bene nenda ni mukonti ya chef. Yeye na basukumi. Auyo wake, je t'informe. Yeko paka pale ko nafanya nini? Ena kunu. Anasumburia, meba kwenda kule ni bengine. Me yesho fanya nini? Asha kuikala pale. Puisqu'on ne peut pas voir un chef enda ka dissoulager, non, asha kuikala pale. Ni bantu bengine jobe nenda kujissoulager à sa place. Alléluia. Mungu anashuka mwile niveau. Njoo akupermettre weye uweze. Amen yako vraiment. Mimi nasema Mungu anirishusha mwile niveau. Njoo akupermettre weye uweze. Njoo ya kukwambia ya kusema ke wakati na nabeba imwili anaivala, c'est-à-dire que imwili kama ilitafuta kukushindisha we, mais vile Yesu anaivala inamuwezesha. Leo tuko na mwimba, leo tuko na muabudu, leo ma generation en generation. Sema ke na we ile mwili yako haista kushindisha ni katika jina la Yesu. Sema amen. Hata kama ni mtu mubaya alikuzala, hata kama kuna damu ya mtu mwamuloji sana, njoo alikuzala. Mais vile unachika Yesu Kristo, mimi nakwambia ya kusema ke damu ya ule mtu, mimi nakwambia haista kushindisha ni katika jina la Yesu. Ni damu ya Yesu njoo ndani yako inakusafisha. Lui qui s'est fait pauvre anashate mu situation yako, njoo wewe akupandishe. Anashuka njoo kulokote akupandishe. Hii miezi nabakia jusqu'au mois de juillet. Mungu akupandishe mu business, Mungu akupandishe mu santé. Mu hii miezi nabakia, mimi nakwambia ya kusema ki hata kufa usitakufa, puisque tuko na fete ya munene, jubilé ya munene, ya siku fete 40 ans. Fete de 40 ans mukaburi, mais ute fete hapa paka mensi. Sema amen ya nguvu. Hapa ni kuna sema uyo ya kusema ke bitafanika ni katika jina la Yesu. Hata kama sabari kuchambula we angalie vya au tu ne mérite pas uyo sema ke ile message mirishiki aka mukiliti matinale van njo wakati sasa ya yo kutenda yoi. Haleluya. Piske kama bantu weneana kama Yesu ashukushuke. Kama rishuka aritushukia nishie hapa. Sema amen. Shibala tueneane. Shibali tuku hivi, shibali tuku hivi. Kama banakuangalia ni matushi tu. Mimi nakwambia sasa Yesu eko favorable maintenant juu ya yeye kukulokota, juu ya yeye kukusafisha. Na aanze kukusafisha ni katika jina la Yesu. Mimi nasema aanze kukusafisha ni katika jina la Yesu. Akwe mu maisha yako, atembe pamoja na wewe. Mimi nasema atembe pamoja na wewe, akuwezeshe mukazi yako. Pale uranza kushindwa au usashindwa. Bale bote barikuwa bene kushimama, mimi nasema bojo watavunjika ni katika jina la Yesu. Sois béni au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons applaudir très très fort pour la gloire de notre Dieu? Utezu na shimamia yulu. Umupike Mungu mikono ya nguvu ya kusema njo vile. Ne savais pas. Shikuyo ya kusema ke ni ye njo anechika kupata aya pour que mie nipate gloire. Maisha yako yaanze kuangala ni katika jina la Yesu. Mimi nasema maisha yako yaanze kuangala ni katika jina la Yesu. Adui wote anapasha kuanguka ni katika jina la Yesu. Sema amen. Il marche maintenant avec toi. Favorable dans ta vie. Amen, amen.
mkubwa wa bakubwa anashuka maisha yako. Omoma u bakubwa banaza beko pale njua kuzara ule kona nini atoke hapa. Meye anerishusha. Anengia munyumba yako. Mule munyumba yako amuna tabichi bia bien. Mule munyumba yako amuna takaro. Mule munyumba yako bengine kama anengia eko nafunga kumpua. Mule munyumba mina kuambia ya kusema ke kama mtu anengia mule atatoka paka na matushi. Me Mungu ule ko yulu ya ba president anechika kuikala munyumba yako. Mina sema ke atengenesha maisha yako ni katika jina la Yesu. Itengeneshe ni katika jina la Yesu. Isafishe ni katika jina la Yesu. Shimamia yulu commence déjà à prier. Sema Mungu